Okay, in the next lecture kita nak tengok apakah the classification of enzymes based on biochemistry. So ada 6 classes of enzyme based on reaction that it's catalyzed. The first one is isomerases. Bila kata isomerases, dia akan rearrange group within a molecule without changing the chemical formula. Without changing the chemical number ataupun chemical formula. Tiada penambahan molekul. So dia hanya rearrange molekul saja. Contohnya kita ada this malic isomerate, which then apa yang dia buat adalah dia rearrange malic ni kepada fumarate. Tapi kalau awak tengok dia punya chemical formula sama, cuma dia punya bentuk saja dah berbeza. Itu adalah isomerases. Yang kedua kita juga ada liases, which then apa maksud liases ni, dia akan catalyze the addition or removal of chemical group, especially hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide other than by hydrolysis. Dia hanya membuang saja tanpa memecahkan the molecule lah, tanpa involve the water lah, hydrolysis kan, dia tidak mengeluarkan air. Contohnya kita ada this, which is kita ada pyruvate carboxylases. Apa yang dia buat, dia akan remove carbon dioxide ini tadi. Okay, dia akan remove molekul carbon dioxide daripada this pyruvate. Maka dengan ini terhasillah acetaldehyde. Ini adalah liases. Okay. Next one is kita ada transferases. Dah nama pun transferase means dia akan transfer. Okay, dia akan transfer functional group. Tambah sini group from one substance to another. Contohnya kita ada transaminases ataupun nama penuhnya aminotransferase. Dah nama pun aminotransferase, maksudnya dia akan transfer amino acid. Kita juga ada phosphorylase, which is dia akan add phosphate, especially in the production of ATP dan sebagainya lah. 4, kita juga ada oxidoreductase, from the word oxidation and reduction, means dia adalah involved in oxidation and reduction lah. Dia adalah gabungan dua enzim yang dipanggil oxidase dan juga reductase. Okay, dia akan catalyze the transfer of oxygen ataupun hydrogen atoms between substances, di mana dia akan involved in oxidation reduction reaction ataupun redox reaction. Contohnya kita ada dehydrogenases, dia akan remove hydrogen. Maksudnya bila kata dia remove hydrogen, means that molecule yang dia punya hydrogen is removed, dia oxidize. Okay, nanti kita akan tengok lebih dalam kita punya chapter 5, cellular respiration. Kita juga ada hydrogenase. Kalau ni D means dia buang. Kalau hydrogenase means dia tambah hydrogen. Kalau ada oxidases pula means dia akan tambah oxygen. Okay. Next, kita juga ada hydrolases, which is dah nama pun hydrolases. Dia akan hydrolyze bonds, break bonds between molecule. Ini yang kita jumpa banyak kali. Contohnya adalah beta galactosidase. Dia akan hydrolyze lactose to glucose and galactose. Salah eja GALACTOSE. Okay, dia akan hydrolyze, dia akan pecahkan lactose ni. Lactose tu ada dua molekul, satu glucose bond, and then kita ada galactose. Cuma yang break the bond itu adalah enzyme beta galactosidase, which is an example of hydrolases. Yang last one is kalau ini break, ini akan join. Okay, ini adalah ligase. Dia akan form covalent bonds between two molecule, okay, by using energy from ATP lah. Contohnya adalah DNA ligase. Yang paling kita selalu jumpa adalah DNA ligase. Dia akan catalyze the joining of DNA nucleotide by forming phosphodiester bond. Itu adalah ligases. Okay. So macam mana nak ingat semua ni, sir? Ya Allah, pening. Okay, cuba awak ingat satu statement, satu ayat yang sudah reka untuk awak. Awak ingat ni, I say man, Liana transfer oxygen to him just like that ataupun like that. I say man, itu adalah I say man. I say isomerase. Liana, liase. Transferase. Oxygen, you kena ingat dua ni lah, oxidoreductase. Him, hydrolase. Like that, ligase. Okay, I say man, Liana transfer oxygen to him like that. Okay, you buat something yang dramatic supaya you boleh ingat. Cara saya ingat this one lah. I say man, Liana transfer oxygen to him like that, which is isomerase, liases, transferase, oxidoreductase, hydrolases dan juga ligase. Ini salah eja OXI. Alright. So boleh ke? Hafal. Awak tak perlu explain, tapi awak hanya perlu tahu dia punya state the classification of enzyme. That's why kita bagi ni lah. But saya akan, as usual lah, saya akan explain sikit supaya nanti kita lebih jelas ketika in the next chapter. Okay, next kita nak tengok dah nampak pun enzyme dia akan involve in chemical reaction. So macam mana enzyme tu dia boleh catalyze the reaction. So awak kena faham before reaction occur, reactant ataupun substrate. Okay, in this kalau dalam chemistry you guna reactant. Okay,
Okay, kalau in biology you guna substrate. Okay, mana-mana pun boleh diterima, tapi I prefer substrate. Okay, so before reaction occur, apa yang berlaku adalah the substrate atau reactant dia akan reach the transition state. Apa itu transition state ini? Transition state adalah dia adalah satu state di mana substrate tu dia tak macam substrate dah sini dan dia tak macam produk dah, dia macam in between. Okay, the transitory state of molecular structure in which the molecule is no longer a substrate. Okay, dia dah tak jadi substrate tapi dia belum lagi is not yet a product. Dia adalah pertengahan. Okay, maksudnya sekarang dia ready to undergo chemical reaction, and in order for the substrate to reach this state, okay, apa yang berlaku? Ia memerlukan tenaga. It requires the energy, and this energy kita panggil activation energy. Maksudnya kalau semakin tinggi the activation energy, maksudnya semakin lambatlah the rate of reaction. Okay, apa yang berlaku is that enzyme itu dia akan lower the activation energy. Dia akan mempercepatkan the reactant to reach the transition state. That's why dia punya activation energy with enzyme is so much lower. Kalau tak ada enzyme, dia akan jadi sangat-sangat tinggi. That's why dia punya rate of reaction akan lambat. Okay. Alright, kemudian kalau kita nak tengok, before we go into more detail, we have to see apakah rupa enzyme ini. Okay, bila substrate tadi dia akan bind dekat active site of the enzyme, apa yang berlaku ialah dia akan form this what we call enzyme substrate complex. Yang terdiri daripada enzyme dan juga substrate. Awak kena tulis macam ni, enzyme dash substrate complex. Okay, dia adalah ESC is a complex consisting of enzyme that is bind to its substrate. Okay, bila dah adanya enzyme substrate complex, barulah chemical reaction take place dekat active site, and then that akan cause the release of the products daripada substrate kepada produk. Sebelum tu ada this enzyme substrate complex ataupun ESC. Awak kena tulis nama penuh, baru awak buat kurungan ESC, baru awak boleh guna ESC the rest of your essays lah, contoh. And as I said, apa yang saya cakap tadi, enzyme akan reduces ataupun dia akan lower the activation energy dengan cara apa? Apa yang berlaku awak kena faham molekul tu, the substrate dia adalah bind to each other. Okay, dia ada terdiri daripada certain molecule. Okay, not only ada banyak atom yang dekat substrate itu. So apa yang berlaku is that this enzyme dia akan weaken ataupun dia break the bond within the substrate. Okay, macam mana dia mengurangkan activation energy? Okay, dia akan breaking the bonds within the substrate supaya senang nanti dia nak rearrange ataupun break up. Ataupun dia juga boleh dengan cara apa, dia akan bring the reacting molecules closer. Okay, kalau contoh macam you nak join, you nak ligase, contoh you nak ligase DNA, okay, from one nucleotide to another nucleotide, maybe nucleotide tu jauh, apa yang berlaku, ada enzim yang akan bring them close together. Bila bring them close together, senanglah untuk reaction itu berlaku. Alright, and then apa yang berlaku adalah enzim juga boleh orientate, rearrange substrate and helps in the progress the reaction. Enzim tu, let's say contoh lipatan A itu tidak sesuai untuk the substrate A. Apa yang berlaku ialah enzim tadi dia akan tukar lipatan itu, somehow will arrange the substrate. Okay, only after, let's say untuk substrate A tu, daripada lipatan A dia perlu pergi ke lipatan B, baru dia boleh react. Tetapi untuk what happen is that enzim tadi dia akan rearrange the protein A tadi, contoh daripada lipatan A dia terus kepada lipatan B. Cepat the proses. Kalau tak ada enzim maybe lambat. Okay, so dengan adanya enzim akan mempercepatkan the process of rearrangement, so that akan speed up the rate of reaction. Okay, that akan help in the progress of reaction. So ini adalah dia punya graph. Okay, kalau soalan tanya macam mana dia lower the activation energy, make sure awak ingat tiga ini. Okay, awak hanya perlu bercerita. Okay, kalau kita tengok enzymatic reaction, okay, apakah contoh enzymatic reaction yang kita boleh tengok? Okay, first adalah enzim tadi dia akan catalyze the weakening or breaking the bond. Okay, what happen is that substrate tadi dia akan bind dekat enzim punya active site. So enzim akan form this enzyme substrate complex. Kemudian enzim akan catalyze the breaking ataupun the weakening of the bond, causing it to product to be separated and released from the enzymes lah. So substrate is changed easily. Yang kedua, kita juga ada, okay, kalau ini adalah breaking the bond, enzim juga boleh catalyze the formation of the product, join the substrate to form a product, okay, a bigger molecule lah. Okay, kita ada substrate yang terdiri daripada dua molekul yang berbeza. What happen is that diorang akan bind kepada active site of the enzyme yang spesifik.
Kemudian dia akan form this enzyme substrate complex. Daripada sini enzyme akan catalyze the bonds formation in between those substrate, forming this product yang dah ada terdiri daripada the substrate A and B lah contoh. Now product is so much bigger than the substrate. Okay, dia akan brings reactant together and catalyze the bond formation as well. Okay. Contohnya adalah kita ada in term of bring reactants together, the one yang catalyze bond formation, kita ada this fatty acid dan juga acetyl-CoA. Apa yang berlaku ialah this enzyme dia akan bring the this fatty acid and CoA together, dia akan bring the reactants together. Now fatty acid tadi dia akan feed dekat active site yang sini. CoA pula dia akan feed dekat active site yang sini. What happens is that now enzyme tadi dia dah bring the reactants together. Barulah dia akan catalyze the formation of the bonds between the fatty acid and CoA, forming what we call fatty acyl-CoA. Okay, ini kita akan belajar ketika chapter 5. Okay, cellular respiration. Okay. Ada example adalah this one lah. Contohnya kita ada this acetyl-CoA formation as a result of decarboxylation, removal of carbon dioxide and oxidation process. What happen is that awak tak perlu tahu lebih, kita akan cover later. Cumanya saya nak awak tengok daripada pyruvate ini apa berlaku, akan adanya penambahan coenzyme A dekat adanya penambahan coenzyme A dekat this pyruvate. Cuma in order untuk dia add coenzyme A, memang akan carbon dioxide, one molecule of carbon dioxide will be released daripada pyruvate. Barulah dia boleh letak coenzyme A dekat sini. So now, bila kalau kira carbon ni ada 1, 2, 3 daripada 3 carbon molecule of pyruvate, disebabkan satu molecule of carbon dioxide yang ada satu carbon di-release, kita tambah dengan coenzyme A, now awak boleh nampak acetyl-CoA tadi ada 2 carbon sahaja and tak ada penambahan CoA kat sini lah. Okay, and actually acetyl-CoA ini is unstable. Okay, dia akan carry out the next chemical reactions. Okay. In the next class kita akan tengok apakah dia mechanism of action of the enzyme. Ada dua main hypothesis. The first one is the lock and key hypothesis, di mana enzyme tu memang betul-betul dia fit dekat active site tu perfectly. Okay, saya akan explain sikit je, tapi yang ni dah dibawa keluar daripada syllabus, cuma saya nak explain sahaja sebagai pengetahuan lebih. Dan juga yang kedua adalah induced fit. Untuk induced fit, okay, active site tu is not exactly similar, dia punya active site tu dia taklah exactly similar dengan the substrate. Tapi binding of the substrate kepada active site tadi dia akan cause the enzyme to change, rearrange dia punya active sites to in order to accommodate the substrate in its active site. Barulah ada chemical reaction. That's why induced fit. Okay, untuk fitkan dia. Lock and key tu ibaratnya cucuk kunci, you nak pergi, let's say you nak masuk kereta, kunci kereta tu kena tepat dengan dia punya lock tu dengan key dia kena sama. Kalau tak, kena sesuai. Kalau tak boleh carry out, tak boleh nak buka pintu. Sama juga macam lock and key ni lah. Itu yang dikatakan lock and key hypothesis. Cuma, hypothesis yang sebenarnya adalah induced fit hypothesis. Okay, kita akan cover in the next lecture.